Tiprasani demand hingga tiprasara rokhangna nangnai. Tiprasarani demand hingga tiprasani ha rajane hana rokha kainarna nangnai. কিন্তু ভারত ভারত বাঙালি থাকা ও ভারত ভারত বাংমাং বাংমাং সাজা ভারত চা সিসা গলাকা পুঙ্গি থানতি নাই আপনি ওয়ানসুগ মুহা ভারত হানি ভারত সে ওয়ানসুগো এনআরসি সাব ওয়ানসুগ কইলা ইন্দিরা গান্ধী সে ওয়ানসুগো বপুরো ওয়ানসুগ ও বাংলাদেশ জি যুদ্ধ পুরো যে যারাও ওয়ানজিরা বুরুম 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 তিরপা কই ফাইবেগা আসাম কই ফাইবেগা ওয়েস্ট বেঙ্গল কই ফাইবেগা पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दांगा नांगलाइखा हाइके देश बाय देश युद्ध नांगलाइखा आज आरो बांग्लादेश ने वानसारा भारत हाबो जेन रक्षा खालायदि चामुं नमुंगरै रक्षा खालायदि होनो जे लाख लाख कोटी कोटी वानजिरा कवै फाइका अब हाइके कवै फाइका हंगाय तुमाले तो खाथिन तंगो किफिलि जे थांनो যদি থানি আঙ্গেটা বখলাই না আপুরে ইন্দিরা গান্ধী নি থানে ওয়ানসুক মুংফায়ো ব প্রধানমন্ত্রী হই তংমানি বাগৈ আ জানো পবনসুকা নিনি হাতুক দব নিনি বরনা আনি হাওয়া দাফানো চামুং মুরি আং রক্ষা খাইপানো যুদ্ধ পাইখেলে মুকি ফিলিমাত লাংবাইনাই বেবক নামা থাংবাইনাই আনি হরনার যতটা তংনা উনি জায়গা সানকা গেলে আর তৈ জায়গা রেইমালিয়া তার মানে নরক আনি হানি বুসাইয়া আনি হানি বরগিয়া আনি হানি নাগরিক গিয়া আপনি বাগে আইন খেলে দেখা 1971 25 তারিখ মার্চ আপনি সাই সিগাং তংনে রকসিমি যে অজাগাও নাগরিক হিসাবে মা তংনাই আপনি পরে যে ফেনে রকনকা বরকই নাগরিক হিসাবে মা তংয়া আমি ইন্দিরা গান্ধী নে ওয়ানসুক মুং ওই 1971 তিনি 2018 48 বছর সিগাংনি ঘটনা 48 বছর সিগাং এনআরসি চালুংকা 48 বছর সিগাং ও এনআরসি নে আইন গো চালুংই থাংকা এনআরসি নে রুকসাওই চুং সিগাং বাইরনা সাইমানজা ও এনআরসি যদি ত্রিপুরা চালুং খাকায় ও এনআরসি যদি ওভারঅল ইন্ডিয়া চালুং খাকায় বুনি রাজ্য বা চিনি রাজ্য তাম ফের মিজোরাম ন 95% তঙ্গ নাগারত ন 91% তঙ্গ বংনি বাকি কোনো অসুবিধা গরৈ বংা থেকে রিফিউজিরা হেকা আয়াঙ্গানি ওয়ানসার খুব বেশি গরৈ তঙ্গ কিসা কিসাসে তঙ্গ আসামো গোবাং টাকা হম্পানো আরব তাবক 65% বংনি আসল বিস্তারক তঙ্গ আসামো 65% যে আসামিয়া রক দং তংমানি আসামিয়া রক ওয়ানসুকা जों तेबो बांग्लादेश नि इलिगेल न 40 लाख 60 जना रुखलाय रहरमान खांगाय तिनि 70% बाङि थानाय हयतो 70 75% नङै थांनाय आबो हायनि बागे बरथाय 1971 ने एनआरसी चालु खायफानो बंनि बागे रक्षा तंगो किन्तु निनि तिरपानि अवस्था हंगा जों खाय रक्षांगया 1971 न যদি না ও এনআরসি नि डेट काट अफ ইয়ার ने ওয়ানসুক खांगा जोंना आजरा 28% नङै थांगा 100 जना जों तिप्रासारके 28 जना वानजिराके 72 जना नङै थांगा जों तामनि बागै तिप्रालान सा अखाना रक्षा खायनानि तिनि मेजरिटी दंनानि तिनि क्षमता तिनि थानि फायनानि मुख्यमंत्री अंथों स्वराष्ट्र मंत्री अंथों एडुकेशन मंत्री अंथों जत्त मंत्री जत्त एमएलए तिनि अंथों जत्त ऑफिशियल तिनि अंथों जत्त प्रशासन जों मा खायदों आबनि बागैसो जों तिप्रालान सानो आबो तिप्रासारनि लोकाल डिमान्ड Kapan ng NRC 1971 na चालू खाई माने परे वानसारा कम बेसी अंखरिना थांगा ताबो 42 लाख वानजि दं 42 लाख बरफ तंग चिनि तिरप्रावा जों तिब्रासारा तंग 12 लाख वानजिरक तंग 30 लाख 30 लाख नि बिसिन 5 लाख तिखाना रहजा खा कम निक वानसारा हाइपना बक्ते 25 लाख तंग लागबा नंखाय 12 लाख बके 25 लाख ठीक আছে 5 লাখ 10 লাখ না তিখলাই रहका 30 लाख बिसिन 10 लाख तिखलाई रहजा काके बरक तंगनि 20 लाख नों मेबसे 12 लाख साबनि संकापा बंगनि ना बंगनि बांनाय 1971 नि चालु थयो 5 लाख वानजि तिखलजांनि कठिन नांनाय 1961 नि चालु थयो 10 लाख वानजि तिखलायनानि बराय कठिन नांनाय 1949 न चालु थयो बरक 15 लाख जों हंगाय 12 लाख नों वानसुगिनायदि 1951 न जुदि न एनआरसि नि डेट ने वानसुगै काटकिया ने वानसुगै चालू खायफानो तिनि गफरक सेट देंनो रक्षा देंनो और नॉलेज तो तिनि कथा याबले 48 বছর सिगां जे इन्दिरा गांधी चालू खाय माने एनआरसि आबोनो बाथों थानाय 5-10 বছর सिगां न जों खासिफ्रुनो हायके जों मोटामोटी और राजनीति रंग सिफ्रुनो दुनियानि इनफरमेशन मानफ्रा साइमन खबले आबोन बागै एनआरसि बाय तिनि तिप्रासारगले मखांजाक गया आसाम मखांजाक फानो ओ गुबुननि राज्योआव मखांजाक फानो तिनि तिप्रासाराव खंगाय मखांजाक लिया आबोनि बागैनो जों बाद दंगै 2009 नि सिमि सेक्टिपालेन आलादा राज्य साननाय गुबै गुबुननो जों वानजिबे तंगै तेचुग लिया
जेसेबां एनआरसि चालू खालामो उनथुं 71 नि उनथुं 61 नि उनथुं 51 नि उनथुं 49 नि आगरतलाना जों कुनु दिन मागे मानसिना बांलादेश नि बरफ जतनो इफेमा थांबायनाय एनआरसि चालू खालामनानै तिरब्रा सिमिजे मा थांबायसिना वानसारके जतनो मा थांबायसिना आमति नि बाक्सा वानसुंगा किन्तु प्रेक्टिकल आमतिया एनआरसी जे कोनो काटक इया उनथुं 71 उनथुं 61 उनथुं 51 उनथुं 49 उनथुं 41 जे कोनो डेटটা চালু খাইপনো তীর মানে ওয়ানসারক নরে খাইর হরমান লিয়া আমনি বাগে মান লিয়া বড় আমনি সাই সিদাং আর রেজিস্টার বুক তঙ্গই পাইখা তিনি ফাইনা 40 বছর সিদাংনি রেজিস্টার বমুক্তি সাইমানো ও সিদাং ফাইনা 30 বছর সিদাংনি রেজিস্টার বমুক্তি সাকা বড় তামনি বাগে মুখ্যমন্ত্রী বংনি एसडीएम बंगनी डीएम बंगनी ऑफिस बंगनी थाना पाना जत्तन बंगनी 500 टाका रां रेखांगनो बंगनी जत्त कागज संगि थांबायो आबाहा इनफरमेशन बो जों मानैनो दङ या आपति खेमन नंगि जों खांखाय नोंवा दवानसो अ एनआरसी चालु खामे बायति प्रसदा फारो खांगानो ओ आगरतलानि जत्त बिल्डिं कत याखारि बरं मा खारबायानो जत्त दालां पाका जत्त बाजार मार्केट द दीप बाजार हिंदी मेट्रो बाजार हिंदी आ बाजार याखारि मा खारबायानो जों मानैयानो आबाहाय नोंवा दवानसो धर्मनगर बक्सनगर सुनामुरा चनकिफिली मानानो दिनै राजनि हा होनाय नोंवा दवानसुग चम्पंनगरनि वानसारनो रोख्लाय हरमानानो हायके बरक खामबे जों जतन चम्पंनगरनो हानानै होनाय जोंवा दवानसु फाइट कैलामुरा आबर चनकिफिली मानानो होनाय माइया कुनु दिने पाना आसेंग्रा इमां नगै जोंतै चालिया आबनि बागै ओ एनआरसी जेसेबां जेकुनु काटा गियान चालु खायफोनो जों रखा ओ जों लिया आब्रा सगांगरनो साइमानजा